गैस स्टैंड खसी गला खाई पी ना हमको गले खाली खाई भी आ कुछ काम नहीं सइला तो खाइबो हम नहीं खाबो बाबा राखी पूर्णिमा आइलानी मते केते टका दबो भौणी तो तुम कोइ देबे काले हेइ थबो राखी भिड़िया पे माने पैसा पाई गलता को भाई करिवो ना हां हेइ जो 9 तारीख राखी पूर्णिमा 10 तारीख तो स्त्री हेइ जी सेइ दिन भौणी कर दो मते कौन कहू ये शिक्षा से देई छला अरे मो भो कोई शिक्षा दो तुम बासना तो आउती भल रकम कषि दे पानी टाक दे दिवार आ एते कष्ट ना एम बाहर कर रही है नहीं तो सीजन थो नहीं उधर ही गला था नहीं तू तो खाइबुनी तू काई तो अरे सीजन थो तू काई तो खाइबुनी अरे मो छुआ खाइबा ता पेट मुंड खराब तो मैं कोन कर दो रख दे मामा तो खाइबनी नहीं ले दोनो अदला कोहरी के दो देला खाइ पे पड़ जी बेटा हां तो फ्रेंड गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू माय चैनल कप्टा.सागर सो फ्रेंड वर्तमान जाइथिल के चिकन आनिया को हां चिकन आइला पर देखु जे घरे कविता नाही कविता स्कूल जाईती ता कोन मीटिंग पे डकाईती कोन पे डकाईती ठाकुर जाना कोन पिला माने सब स्कूल जाउना बोली से कंप्लेंट पे पठाई छी सो मु नहीं गई वर्तमान चिकन टिके नहीं गई छी हेले बड़ कढ़ी हमर मिलु नहीं देखिया गो जा हेलो जा जा घर अछ हमर बड़ कढ़ी कोन करू छी बड़ कढ़ी टिके दियो हम बड़ कड़े से कुआड़ रखी ठाकुर जना तो पुआ ये शोई जहाँ तक मोबाइल देखते चिकेन मसला पुआ चिकेन टा उठे नहीं आस तो देखिए कविता तो बोलबम जाइए आईला खाऊ ना ना देखा पड़ो ना देखो हम खाइब ना कौन उड़ी दब बर्तमान आम धीरे 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 चिकेन टाक धोईकी झील को ट्रांसफर करदे समय बहुत है 12टा गोटाई बाजला क्या क्या कहीं हो तुम थोड़ा गाली दे हां बा पेट ही तो पुरु नहीं हजम हो जाउ जल्दी जल्दी पेट पुरु नहीं हजम हो जाउ जल्दी जल्दी तोर तो सैया हां वो तोर लेग पीस नहीं आई ना हां तोर से नु कोन तू पूरा हटाई छाड़ी अरे कहू बापा मु खाइबी मामा मु खाइबी बुबू को भोक बेसी लागुस म जानि ए मम्मा आइला सब बता कोन ताली ऊपर जाई चाबीटा कोड रखथला कोन होइतला टी कोन जाइथला सेती मीटिंग सारी के आसला मैडम ताउटा पिटी कोन जाउ छ किया नहीं पिया नहीं से कर हां जम्मा खाइलो कोड खाइ छी भाई देखि को देखि आगे सोच के खाइथला अरे तो मामा सब जाक खाइ देकी जाई खाली बासन माजिबा दायित्व कहला खा ये दो खाइली तो फिर खाना फिर खाइ नथला सकाळे के खाइथला तुम स्वप्न देखु चलो सकाळे के खाइथला चले हां मिछरे नाल बोल मामा खाइथले जड़ी खेतो गला आनथले खाइथले इपि खाइथले केतो खाइथले बापा ना पापा माछो गुरा हेटी एते तो फ्रेंड देखि पारथबे मु एपर्यंत जलखिया खाइनी दिन गोटाए आसी बाजलानी तो स्कूल रो आसली कोन डाकी दिला जे मीटिंग थिला ओ मीटिंग करा हे छुआ मानन को नै कि पढु नांदी कोन आ सब मां मानन को डाकाउथला तू काई जाउथली तमे गलन बरे तुम जाके तुम जाई था तू कोन मीटिंग रे पास कर मीटिंग रे कोन पास दिन लागला मु पढिया जाउथली टी कॉफी बिस्किट खाइया मिली गला जाइलो जा हो टी मिली गला कहू केंति सकाळ मु कि खाइले हां हे अनेला समतु कॉफी बिस्किट हेला मिली गला सेटा ओडा बिल ले जाई थाबो हांडिया 40 दीदी बसई देले हेला समस्त चार टेबल माने फ्रेंड देखि परथबे बु देखा था तो बु हाथ देखा तो ये बुबू हाथ ये खाली खांथर रांपी ना देहरा तार पाची जाऊँ तो से इंजेक्शन नहीं कि आसबारू तो ताकू मुझे स्कूल छाड़ी तो डाकी मुझे बुबू डाकी छुआ पिला मीटिंग थी कहीं छुआ मैंने खाता ना पेन ना पेन यही सब विषय
ତମେ ସେଇ କଥା ତମେ ଯାଇ ସେ କଥାଟା କହିଦବ ଆଉ କ'ଣ ମୋ ଛୁଆ ତ ନେଉଛି ମୁଁ କାହିଁ ଆଉ ଯିବି ମିଟିଂରେ ହେଲା ସେଇଆ କହିଦବ ଆଉ କ'ଣ ଓଲଟା ସବୁବେଳେ କଥା କହିବ ତାଙ୍କର ଦରମା ଏ ମାସ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ହେଲା ତାଙ୍କର ଏ ମାସ ଦରମା ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇ ଆଉ ତମେ କ'ଣ ଚିକେନ ଦୋକାନ ଉଠି ଯାଇଥିଲ ନା ତମେ କୁଆଡ଼େ ଉଠି ଯାଇଥିଲ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି 2-3 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ପୁରା ବାପା ପୁଅ ହଜି ଯାଇଥିଲ ଅନେଇ 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 ଯାଇଛି ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ବି ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ମୋତେ ବସେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି ନା ଉଠେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆସି ଏତେବେଳେ ପରେ ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଥରିଲାଣି କିଏ ଚିକେନ କରୁଛ ଆଜି ଆଜି କରୁଛି ଗୋଟା ଗୋଟି ଚିକେନ ମୁଁ ତ ଖାଇବି ନାହିଁ ନା ମୋ ପାଇଁ ନାଇଁ ଖାଇଦେ ଏତେ ଆଇରନ୍ ବୋଲୁ ନାଇଁ 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 ପୂନମ ନ ଗଲା ଯାକ ଖିଆ ହବନି ମୋର ଅତି ଭକ୍ତି ଚୋର ଲକ୍ଷଣ ଜାଣିଛ ତ ପୂନମ ଯାଇନି ତାହେଲେ ଖାଇଦେବ ଓ ତେରିକା ଏମିତି କାଇଁ ହଉଛୁ ଖା ଶିବ ସହିତ ମୁଁ କଥା ହେବି ଆଉ ଶିବ ମୋ କଷ୍ଟଟା ତମେ ନେଇଗଲ କି କଥା ହବ ଶିବ ଶିବ ପରେ ଆମେ ଟ୍ୟୁସନ କରିବାକୁ ଡାକିଥିଲେ ସେଠି ଛାଡ଼ ପ୍ରଭୁ ଯାହା ହେଲା ହେଲା କାଇଁ ତାଙ୍କ ମତ ଆଉ ତମେ କର ସେଠି ଗପର ମୁଁ ଖାଇଦିଏ ଭୋକ କଲାଣି ମୁଁ ସ୍କୁଲରେ ବସି ଭାବୁଛି ମୋତେ ଯାଇ ଚିକେନ ତରକାରୀ ହେଇସାରିବଣି ଗଲେ ଖାଇବି ଗନ୍ଧ ବାଜିଲା ନାଇଁ ସେଠି ଗନ୍ଧ ଖାଲି କଫିର ଗନ୍ଧ ବାଜୁଥାଏ ଗନ୍ଧ ବାଜୁ ନା କି କ'ଣ ମନ ଦୁଃଖ କରି ଏଠି ବଇଛି ଖାଇବି କି ନା ତା ଭାଇ ଗୋଟା ରହିଯାଇଛି ସେ ତ ସେଇପାଇଁ ସେ ସକାଳୁ ଦଉଛନ୍ତି ଆଇଲା ବେଳୁ ମା ଘରଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିବ ରେ ହଗି ଦେଇଥାଉ ତା ପଲମ ଉପରେ ତ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ତ ଏଠି ପୁରା ଅଦା ଫଦା ପୁରା କଟାକଟି ହେଉଛି ତା ଦେହରେ ଚିକେନ ମୋ କଢ଼େଇ ନଥିଲା ତ ଯାହା କଢ଼େଇ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି କ'ଣ ଖିଆପିଆ କରିକି ନାଇଥିଲ ସିଆଡ଼େ ବୁବୁକୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଲ ହଁ କାନ୍ଦିଲା 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 ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ତମେ ତ ଏଠି ତାକୁ କହିଦେଇ ଯାଇଛ କାନ୍ଦିବୁ ତତେ ବାଡ଼େଇବି ବୁବୁ କାନ୍ଦିଲୁ ମନଟାକୁ ଚାପି ଦେଇଥିବ ନା କାନ୍ଦି ଦେଇଛ କାନ୍ଦିବି ସିଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା ହେଇରେ ରାନ୍ଧିବନି ମୋବାଇଲ ଧରିକିନା ଏଠି ବସି ଯାଇଛ ଟାଇମ୍ 12:30 ଭାଇ ଆସି ଖାଇବେନି ହଁ ଆସିବେନି ସେଇଥିପାଇଁ ଶୋଇ ବସିକିନା ରାନ୍ଧୁଛ କାହିଁକି ନା କହିବି ତାଙ୍କ କଢ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି ରାନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି କାଳେ ଆସିବ ନା ଆମେ ତରକାରୀଟାକୁ ଦେଇଦେବୁ ଦେଇଦେବା ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ସିଏ ଖାଇବେନି ସତ କଥା ସିଏ ଖାଇବେନି କାହିଁକିନା ଦଣ୍ଡିସ୍ ପାଟି ସେସବୁ ତ ସିଏ ଖାଇବେନି ସେଥିପାଇଁ ଡାଲି ବସେଇବା ତମ ସାମ୍ନାରେ ନା ଇଡି ବିଡିକି ଖାଇ ମୁଁ ତ ଖାଇବି ଚଳିବ ପୁଅ ଦେହ କେମିତି ଅଛି ଭଲ ଅଛି ଜମା ସେଠି ନଟକ ନା କାଜୁ ଦେଇ ନଟକି ଦେଲା କାଲି ସାଢ଼େ ଚିରି ଯାଇଥିଲା ହଉ ହଉ ତାପରେ ଦେଖିବା ଏଇଭଳିଆ କଥା ସେ ସେଥିପାଇଁ ଡାଲି ତାଙ୍କର ଏଠି ବସେଇଛନ୍ତି ଆମର ଏଠି ସେ ରନ୍ଧାରନ୍ଧି ପୁରା ଜୋରସୋରରେ ଚଲେଇଛନ୍ତି बाबा हुसियार कड़े सियार लगी हुसियार कर खुशी हम तो हमर लागले हां आ टिके लागि जाय था मुझे न कहि थांती गोटा अछि हां गोटा कोडे अछि काहे न सर एनियो अनेला आलू गोटा को 10 टका जानि त न तमे मागु जो खाली आलू हां आउ दे दे तो फ्रेंड आज मोर दिन रे उपमा खियाब काइना मु आइसा में सेकुला खाइबी किलो उपमा खाइबो तो ये तो डबल रांधिया हम पाखे पैसा नहीं तो ओलिया रांधिले ओलिया खाऊछु ओलिया आमे बहुत गरीब लोक हो जाई छी मु गरीब पिलाटी मोर कोन कोन से गीतडा भूली गली अरे नाही तमे मर्द लोक तमे आनी उनी करबो ना मु देखुथि भी आनी ना तो फ्रेंड देखि पाथबे कड़ी नता थिबार से आगे पियाज पकड़ले छे कड़कड़ा भी लागु न थो तरकारी आज तुम कोन खाइछ ना खाइबो उपमा देबे खाइबो मो कानोरा सुखी गलाने न खाइ किना आमे जो बोलबम जाइथिलु जाइलो तमे जदी जाइथान केते दिन सहिथान ए पाटर किछ बोलती भादिनी तो ये खाली एक घर से घर होउची आ गोटे रही छी मां घरे ए डाली पड़ी गलानी देखि आसना से गैस जळो नहीं गैस सर जाय से मिंजी मिंजी गैस रंधा होइतार कोलो ये गुडा हम साइली आएगी तो गाय की जाउता हैला फिर को ओमफेड कंपनी पार करेगा साइली कौन कौन ना गीत गाउजी कला 707 कौन सेटा माने कहते वेलकम ना कौन कौन हां एम 770 आम शिव बाबा हीरो ना कौन सेटा कहू
ମାନେ ସେ କୁହନା ଆଉ ଗୋଟେ www.com ଆରେ ବା ମୋ ପୁଅ ତାହେଲେ ଜାଣିଛି ଆଉ ମୋ ପୁଅ ବି ଜାଣି ଯାଇଛି ସାଇଲି ଚିଲେଇ ଚିଲେଇ ଯାଉଛି ମୁଁ ସାଇଲି ଇଏ କି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଯାଉଛୁ ନା ହଁ ଇଏ ବି ଏମିତି ଅଛି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆମେ ଏମିତି ସେ ପାହାଡ଼କୁ ଉଠି ଉଠିକି ଆମେ ଯାଇଛୁ ନା ତାପରେ ଅଧା ବାଟରେ ଗଲେ କେକ୍ କୁଆଡ଼େ ଚିଞ୍ଚତର ହେଇଗଲେ ଅତା ପତା ନାହିଁ କ'ଣ ଆଉ କହିବ ଗ୍ୟାସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା ଖସିଗଲା ଆଉ ଟିକେ ଛିଡ଼ିଦିଅ ମୁଁ ଚିରିଛି ଟିକେ ନାକୁ ଚିରିକି ଉଠେଇଦିଅ ସବୁ ମସଲା ପକେଇଦେଲ ସବୁ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସବୁ କଷା କଷା ବିଲାତି ର ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଲାତି ଆଣି ମୋର ଗୋଟେ ବିଲାତି ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ଏ ବିଲାତି ଗୋଟେ ଦିଅଲ ମୋର ବିଲାତି ଅଛି ଯେ ସେ ନଚ ନଚ ହେଉଛି ବିଲାତି ଘର କେଉଁଠି ତମର ତମ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ମୁଁ ଆଉ ଦେଖି ନାହିଁ ଧୁକୁ ଧୁକୁ ଏ ରାତିରେ ଖାଇବ ବୋଧେ ଧୁକୁ ଧୁକୁ ହେଇଗଲେ ପକେଇ ଦେଉଛ ନିଅ ମୋ ମାଗଣା ମାଲ ଦରିଆ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କୁହନ୍ତୁ ନା ପକା ସବୁ ଆଣିବେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ବିଲାତି ଆଣିବେ ନାହିଁ ବିଲାତି ଆଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ରେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ସଡ଼ିକି ପଇଲା ବୋଲି ତାହେଲେ ରନ୍ଧା ହବନି ଆଚ୍ଛା ତମେ କେବେ ତୋଳିକି ଦେଇଥିଲ ମୋତେ ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତ ଭାବିଥିଲି ଖାଇ ପିଇକିନା ମୁଁ ଗଲେ ଖାଲି ଖାଇବି ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ ଦୁଇଟା ବାଜିଲା ଲାଭ କ'ଣ ଲାଭ କ'ଣ ଆମେ ତ ଖାଇବ ନା ନାଇଁ ଆମେ ନାଇଁ ଖାଇବା ନା ତମେ ରୁଷିଲେ ତ ମୁଁ କଣଟା କରିବି ଯେ ଆମେ ନେଇ ଖାବ ବାବା ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆଇଲାଣି ମୋତେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେବ କାଳେ ହେଇଥିବ ରାକ୍ଷୀ ଭିଡ଼ିବା ପାଇଁ ମାନେ ହଁ ହେଇଯିବ ହଁ ଗୋଟେ ଦିନ ଏପଟ ସେପଟ ଭାଇ ହେଇଯାଅ ରାକ୍ଷୀ ଭିଡ଼ିକିନା ପଇସା ଟିକେ ଇନକମ୍ କଲା ତାପରେ ଦିନ ସ୍ୱାମୀ ହେଇଯିବ ହଁ ହବନି 9 ତାରିଖ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା 10 ତାରିଖ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଯିବି ସେଇଦିନ ଭଉଣୀ କରିଦେବ ମୋତେ କ'ଣ କହୁଛ ଆରେ ମୋ ବୋଉ କହି ଶିକ୍ଷା ଦଉ ତମେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଦେଇ ଆଗରୁ ରଖିଛ ସେଇ ଶିକ୍ଷା ତମଠୁ ପାଇଛି ତମକୁ ପଇସା ଦେବା କଥା କହିଲେ ତମକୁ ସବୁ ଦୁଃଖ ଲାଗିବ କେତେ ପ୍ରକାର ବାଟ ଅଛି ପଇସା ରୋଜଗାର କରେ ସବୁ ଭିତରେ ରୋଜଗାର କରିଥାନ୍ତୁ ବୋଉ ଖାଲି ଏତିକି ପଇସା ବାହା ହେଇନି ଲୁଣ କ'ଣ ହାତ ପାଖରେ ଦେବି ଯେ ଲୁଣ ଆମେ ରାନ୍ଧିଲା ବେଳେ ତମେ ଥର ମାଗୁଥାନ୍ତୁ କି ଖାଲି କ'ଣ ରାନ୍ଧିଲା ବେଳେ ତମେ ହାତ ପାଖରେ ଏଇଟା ସବୁ ସେଇଟା ଦେଇ ହେଉଛ ହଁ ବାସ୍ନାଟା ହେଉଛି ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ରକମ କଷି ଦେଇ ପାଣିଟାକୁ ଦେଇଯିବାର ଆଉ ଏତେ କଷ ନା ନାଇଁ ଏଠି ସିଝି ନଥିବ ନାଇଁ ତୁ ତ ଖାଇବୁନି ତୁ କାଇଁ ଥୋଉଛୁ ଆରେ ସିଝି ନଥିବ ତୁ କାଇଁ ଥୋଉଛୁ ତୁ ଖାଇବୁନି ଆରେ ମୋ ଛୁଆ ଖାଇବ ତା ପେଟ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ତୁ ଏମିତି କ'ଣ କରିଦେଉ ରଖିଦେଉଛୁ ନାଇଁ ଦେଖ ପଡ଼ିଯିବ ଏଇଟା ବାପା ଦଉ ବାପା ହେଇଗଲା ସଇଲା ତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କରିବ ନା ଭୋକ ତ ଜୋର ଲାଗିଲାଣି ମୁଁ ତ ଖାଲି ହଜମ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବି ବିଲେଟା ସେଇଠି ଅଛି ନା ତାଟା ମୋ ଘର ତାହେଲେ ବାପା କାଲିକା ଆଡ଼ୁ କ'ଣ କରିବା କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ କିଛି ଜଣା ପଡ଼ୁନା ଚାବିଟା ଏଇଟା ଆମର ଚାବିଟା ଏଇଠି ଲଗେଇ ଯାଇନଥାନ୍ତ ଇଏ ବି ଚିକେନ୍ ବି ହେଇଯାଇଥିଲା ନା ମା ठीक ना साल लेकिन काहे जाते हैं हां साहिल भाई कथा काहे गो थोड़ी स्कूल पढ़े गेल हम से साले आगे को गाइले बेटा हां ओटा गाइले नहीं आगे तुम को ओटा www.com शिवो बाबा वेलकम ना 7700 शिवो बाबा अमर हिरो हाँ एटी इटा कहले मामा जुंगा डोजी हां तम डाली बगरा हेगला तांकर सब सादा आइटम कैमरामैन टिके पाखु को आसी पारिबे की ओके तो एठी हमें धनिया पत्र ऐड करतला
ଆମର ଯେହେତୁ ସିଟି ସାଜି ଗଲାଣି କେବଳ ଶାଗ ଲାଗ ଯେତେବେଳେ ରାନ୍ଧିବେ କାହିଁ ଆଳୁ କାହିଁ ପକାନ୍ତିନି କି ଜାଣି ଟମାଟୋ ପକା ମୁଁ ରାନ୍ଧିଥିଲା ଆଉ କାଟି ଦେଇ ଖାଇ ମୁଁ ମୋର ଆଳୁ କାଟି କରି ଖାଇ ମାମା ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ମନ ଦୁଃଖ କାହିଁକି ଚିକେନ୍ ରାନ୍ଧିଲେ ଆଳୁ ପକେଇବି हम जाऊ दिटा बासन माजी ବାପା କହିଲେ ବାପା ପକେଇବେନି ବାପା କହିଲେ ବାପା ପକେଇବେନି तो बो खाई दियो आज हमर डा चिकन रा आलू पड़नी हला एडजस्ट कर दियो हां बो तुम गलनी बोलबो आर वर्ष जीवन जाई ना ए बुआ बाकू ତାଙ୍କ ବେଳରେ କଣ କିଏ ଯାଉଥିଲେ ଖାଲି ପୁଅ ପିଲା ଯାଉଥିଲେ सत्य कथा ତାଙ୍କ ମୁଁ ବି ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲି ଏତେ ଯାଉନଥିଲେ ମୋ ଯିବା ପରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଏତେ ଯାଉଛନ୍ତି ତିନି ସାଇଡ୍ ଉଠିକି ନହେଲେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲା କହୁଛି କିଶୁ ଭାଇଙ୍କୁ ପଚାରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲି କେବଳ ଏକେଲା ଯୋଉ ବର୍ଷ हां କେବଳ ମୁଁ ଏକେଲା ଗୋଟାଏ ଝିଅ ପିଲା 25-26 ଜଣ ଖାଲି ପୁଅ ପିଲା ମୁଁ ଏକେଲା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇଥିଲି ନାଇଁ ତ ମିଛ କଥା कहूछ ସତ କଥା ମିଛ କଥା କରା कहछ ତମ ଝିଅ ନା ମିଛ କଥା କରା फ्रेंड देखि पाते काली मजियान तो आइला संजय बेले पुओ को नै कि हम किछ करनथली तो काम धंदा पर व्यस्त माने व्यस्त करो आ इच्छा नतला ब्लॉग करिया को तो मेहंदी काई करछ कोड मेहंदी बरका बागर जियो ଖାଲି ରାତି ଯାକ ବିଷୟ କରିବାର ମୋତେ ନିଦ ଟୋଟାଲି ହେଲା ନାହିଁ ଲୋ ପୁଅ ए साउंड कमा साउंड बंद कर ता काउ काउ तम काउ कर बेस कोन हला तोर किए माइला से सब बेला मारु कोन नुवा मारु ताको दीटा गोपाळी देले से साइड हेई पळेबो तू व्यस्त होना ଇଏ ଆଇଲା କାଲି 10:30 ରାତିରେ ଖାଇକି ଉଠୁଠୁ 11:30 ଏରା ସବୁ ବାସନ କୁସନ ଥୁଆ ଥୁଇ କରି ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ଟୋଟାଲି ମୋ ଆଖି ଖାଲି ପୋଡା ହଉଛି ନିଦ ଟୋଟାଲି ହେଲା ନାହିଁ ଆସି ଗୋଟାଏ ରାତି ହେଲାଣି ସିଏ ପଡି ପଡି ମୋବାଇଲ ଦେଖିକି ଶୋଇ ପଡିଲାଣି ମୁଁ ଖାଲି ତଳ ଉପର ହଉଛି ମଶାବତୀ 4-5ଟା ଖାଲି ନଗେଇ ସାଇଲି मसाते पबल ना ହେଲା ଲଗେଇ ସାରିଲା ନିଦ ଟୋଟାଲି କାଇଁ ହେଲା ନାହିଁ ସଞ୍ଜବେଳେ ଏମିତି ନିଦ ଲାଗୁଥାଏ ଘୁମେଇ ଯାଉଥାଏ କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ନିଦ ଟୋଟାଲି ରାତିରେ ମାନେ ଶୋଇ ନାହିଁ ବସିକି କଣ କରିବି ମେହେନ୍ଦି ଗୁରା ଟିକେ ଟିକେ ସେଇଠି ଥୁଆ ହେଇଥିଲା ସବୁ ଯାକ ଆଣିକିନା ହାତ ମାରିକିନା उना नगा लडिया उछडू ସବୁ ଶୁକି चिड़ी ଯାଇଛି नागुजी ସବୁ ଶୁକି ଯାଇଛି ଚିପି ଚାପି ବସିକି ଫିଲ୍ମ ଦିଟା ଖାଲି ଦେଖି ଦେଇଛି ବସିକି ପୁରା 3:30 ରାତି काई कहला टिके आज बर्थडे पार्टी जीवे कोन लगेगा कोन नाही बस एटा मनरे भावना थिबो तो एडी चाह पा फ्रेंड पियौछन से भी चाह पिउछन मु भी चाह पिउछि टाइम आसे 8:30 हेला जेही का करू ए तमे माने कोन मोबाइल देखले एठी बसिबो नले बसिबो फोन थोनबे जाउना पाठ पाठ डी पडिबो हां नले सेमिति बसुना फोन धइले फ्रेंड माने बसिबे छुआ पाखर नले बसिबे नै फोन थुआ हले देखिबे छुआ को जगिबे नले जगिबे नै बापा गला गीत बजे थोई दे खाली भजन गीत देखुଛି से आइला को एल्बम गीत ओरा लगै सैलेनी थी ସିଏ ଆସିକି ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ମାନେ ସିଏ ତାର ଦେଖୁନଥିବ ତାଙ୍କ ମଝିରେ ପରେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଚଲେଇଛନ୍ତି बाबा लो झाली ए की तो फ्रेंड देखि पाते झाड़ी हेबा को जाइतिला डेउरिया गोटे आंची बोल नै डेउरिया गोटे पकई दा दुष्टि रहउची छुआरो आ से जते ले माने खेलिया कथा टिके ना नर कोन आ रब्बा दिन पर झाड़ी जीव ना डंडिस तो मा छुआ जा कहना आइसा पैसा खाउ ना मा तो खाइबनी आइसा काहे के ना चाह बाबू बने नाइ मो लाइन आसे नै लाइन ए जल्दी जल्दी काम सालम बासन गुरा माजे टाइम हे गेलानी एटा काई नंगला हाई के पर से पड़ा होजबे हां तो फ्रेंड देखि पाथबे लाइन नाही लाइन पई व्यस्त लाइन काना मोबाइल चार्ज किछ नाही तो लाइन नाही तो अभी के आमे टिके जिबा घर फर बेची बेची झाड़ीबा तापर घर ओला पछा करबा जेहेतु आज दुनिया बहुत बड़ काम अछि तो मु मेहंदी केन करथली मु भी निजे जानू मेहंदी केन